Ja tere tulemast tagasi Põllumajandusuuringute Keskuse Maasikate päritolumaa uuringu lõpuseminarile. Alustame oma teise osaga ja esimesena tuleb ettekandmisele meie heade Soome partnerite kogemus ja räägib sellest Anniki Soome toiduametist. Ja palun. Good afternoon, everybody. I'm coming from Finnish Food Authority, and I will present a couple of slides that what we do in Finnish Food Authority, and then what we do in chemistry unit, and then I will enter to the food frauds and strawberry project. So this is kind of a slide showing that what are our mission and vision in Finnish Food Authority, and the aim goes for impact that domestic food production and rural areas are economically viable. And then we aim that animals and plants are healthy and well, and food is safe and healthy. And as you can see from this picture, that we really work in every fields of import and export and local production, and we analyze the food safety in restaurants and food markets and so forth. And goals or how we enable this is that we are customer and service orientated, and the knowledge, research and technologies serve as customers and the food system, and we learn and renew together. And this is what our organization looks like. So we have 3 departments. The rural areas, they operate as the EU's paying agency, and this food chain is responsible for food safety, and it controls the safety of food chain from farm to fork. So food safety, animal health and welfare, and plant production and plant health are under their responsibilities. And then there is laboratories and research department, which is providing analytical and expert services for food chain, rural areas and control authorities. And there are 5 units, and I will talk now about chemistry unit in more detail. So we are about 50 persons, 20 researchers and 33 technicians, and we are divided in 3 sections: composition and origin, organic residues and inorganic chemistry. And we are a national reference laboratory in 14 expertise areas, and approximately we make something like 170,000 analyses per year. These numbers are from last year. And what we analyze, for example, composition, heavy metals, mycotoxin, pesticides. We do GMO analysis, and authenticity is one of the important part. And matrices: food, feed, fertilizers, animals, plant protection agents. So basically anything from the from farm to fork, what you can imagine. Competent authorities are the main customers: Finnish Food Authority, and then municipal authorities, food, feed and fertilizers business operators, and then of course we have partners. And most of the samples come from annual control programs, and then we have some other control samples. We do monitoring project, scientific research, and then we also made analysis on request. Just quick word about the food fraud investigations in Finland, that it is become more and more, competent authorities have become more and more aware that these food frauds are not accidental mistakes, but they can be well organized crimes in which penalties are still very mild. And there is now more and more collaboration between control and competent authorities in Finland, like tax administration unit. This is coming from the fact that when you have problems in one area, you very likely is having problems also the other areas. So if you have problems in taxation, you might have problems in
food safety, and also there might be some cases in where food fraud is made, and so forth. So tax administration unit, police, customs, Finnish Food Authority, regional state administrative agency, Center for Economic Development, Transport and Environment, and communal competent authorities collaborate, and they discuss how to detect these food frauds and how to continue, how to get the results from this, and how get these people into court. And then, of course, there is collaboration in EU level as well. So this is just quick glance at how there is how these legal cases go into the court. So there are requests of investigations, and then there is some kind of a pre-juridical inquiry, and it might involve this laboratory analysis. And then there is in request of police or prosecutor, Finnish Food Authority gives closing statement, and then in lower court there is a lawyer of Finnish Food Authority represents Finnish Food Authority as an interested party, and then expert in substance acts as expert witness, and that is, for example, when people from the laboratory gives statement. And then this commune or health inspector, they act as witnesses. So we have different roles, and we need to keep this in mind, that this analysis is just one part of the whole thing. I mean, this type of analysis, they are not finished until there are penalties given for these people who are making these food frauds. I will come to this a little bit later. So this is very quick go through of how we made the strawberry database in Finland. It is very similar what you have done. We have collected, of course, more samples because the growing area is larger. So, and then we have continued this annually, analyzing few samples each year. So we have almost 500 samples, more than 150 locations analyzed. And this was done in 2017 and between 2017 and 19. And this was in collaboration with the Natural Resources Institute Finland and Finnish Food Authority, and these analyses were made in AgroIso lab. And same isotopes were analyzed as in this Estonian database. And what we are doing right now is, as I said, we are updating this database annually with 5 to 10 samples. But the important thing is that this is now in use. So we have 1 to 10 samples per year coming from competent authorities to be analyzed if they are of Finnish origin or not. So this is the important thing. The samples are sent to Finnish Food Authority chemistry unit, and it is there is a cover letter or request of analysis with it. And it can be sent by food inspector from commune. It can be that there are some doubts. It might be that there are whistleblowers. Somebody has kind of said that there is somebody who is selling foreign strawberries as Finnish, and then the food inspector might go and take samples, or there is something going on with the papers are not okay, or the traceability, there's some problems in traceability, so they decide to take samples. Or it can be a food operator which would like to check that when he is making some food and stating that it is made from Finnish strawberries, for example, then he or she would want to verify these strawberries. So when these samples arrive, they are frozen, and then we are writing all the information from the cover letter to our laboratory information management system.
And we keep these samples frozen until we send them to the AgroISO lab. And then we are sent them by courier, and this is done by aeroplane. And of course we contact the laboratory before sending the sample. And we do this at the Monday, Tuesday, if there is some problems, never on Friday. We have had problems if it is done before the weekend. And then we store them in with dry ice. So they are in these large containers filled with dry ice, so that they are kept frozen, the whole shipment. And then we get the results from 2 to 3 weeks after we have sent the samples. And this looks very familiar to you. We got similar results, and then depending on there are kind of a different statements about this, if they are Finnish origin or not. Then we write these analytical results our own LIMS system, and then we are making also our own analysis report. So we send both of these reports to the customer, and then we do the invoicing at the same time as reporting. And basically these results are stating whether the origin of the product is Finnish or not. And then we have, there is a there is a very long explanation that what these results mean and how they are provided. Kind of a, since we are subcontracting these, we want to explain for the customers that what these results mean. So as long as these results state that there are no doubts of the origin, then everything is fine. But then if there is doubts, or if it is clearly said that it is not from Finnish origin, or that there also usually it is that there is some problems before that we already know that very likely it is not Finnish origin, although these strawberries are sold as Finnish, then come this that they really might be court cases. And then when we are these expert witnesses, usually we are asked that what does the results prove? Is this 100% method that really shows that if these are Finnish or strawberries from Finland or elsewhere? And of course, when as researchers we know that there are no such a method which is 100% sure, but there is certain uncertainties, and that we need to explain. So we need to kind of provide the performance parameters of the method, how reliable it is. But there is also this sample traceability could be asked, or kind of a doubt. There might be doubts. It might be that the question, for example, the lawyer might ask that they don't doubt the results, but they doubt that do you really have had the sample going on, so that nobody has been able to mix the samples, or the results are not from the sample that was taken. And this kind of questions might come, and it is when doing this type of analysis, it's very important to keep extra track of the sample, that it is the traceability of the whole procedure of the analysis is clear. So kind of new things. I know that in every control laboratory it is very strict how the samples are going, but these are kind of extra. You have to pay extra attention to these things. So then actually today it was very interesting, this talk given by AgroISO lab, because we know that there is some problems with if you use only these light stable isotopes to distinguish between Finnish and Estonian strawberries. So I think that we
we need to kind of discuss and develop methods further, and I think that we will do this. But also kind of this new type of approaches, because we have this new type when you have not only one result, but you have several results and you combine them and use some kind of a statistical method to prove the origin. Then you have to kind of be able to discuss about this and explain these things to kind of people who are not experts. So this is kind of a new problems or new kind of challenges that we have to face. What we are doing in Finland now, so we have, as said, we aim to update the database with at least 10 samples per year, and we are doing it so that we are asking the strawberry growers to send us samples, and then we make the analysis, or we pay the analysis ourselves, because this is the problem, how to get the money to update the database. And then we are developing methods in Ruokavirasto, so we have this, we are able to extract the tissue water from strawberry and other plants, and then analyze this, to collect and analyze this extracted water. And then we have 2 IRMS equipments to analyze different isotopes. And we are planning to have, or to be able to at least screen these strawberries to study the geographic origin of strawberries. And then of course we want to develop these methods for other matrices as well. And then we are doing a strontium isotope analysis and kind of analyze if these could be used in determining the geographical origin. And also, of course, always when there come new ideas, then we of course want to check if these could be used for this challenge. How to determine if the food products are from Finland or not. Okay, I think I used my time, so I thank you, and I'm ready to ask any questions. Aitäh Annikile, ja kas küsimusi on siin laua taga või on meil chatist tekkinud küsimusi? Ei ole. On laua taga küsimusi kellelgi soomlaste kogemuse kohta? Ei ole. Kui palju keskmiselt te olete umbes päritolupettuseid maasika osas aastas leidnud? How many frauds have you found during those years in Finland? There is a few cases. I don't know how many samples altogether we have had, especially measuring the strawberries. I think there is maybe 3 cases where there have been doubts in this geographical origin. Did they went to court? Or? There is one case in court right now. Okay. So we hope to. Okay. Thank you very much. Thank you. Ja järgmiseks esinejaks on meil Eesti Põllumajandus- ja Toiduamet, Svetlana Jankovenko, ja räägib siis meie Eesti järelevalveasutuste ootustest seoses päritolumaa uuringutega. Palun. Tere!
Tere, ma tänan, et olete kutsunud PTA-d ka sellele üritusele ja oli väga huvitav kuulata, kui kaugele on isotoopanalüüsi meetodiga edasi läinud. Et need puu- ja köögivilja pettused on kindlasti selline aktuaalne teema, et nagu meie Soome kolleegid on eelnevalt rääkinud, et neil ja ka Eestis on see väga tundlik ja tarbijatele emotsionaalne teema, sest et Eesti tarbijad eelistavad Eesti maasikaid ja ka nagu maasikatootjate ootused on, ma võin ette kujutada, sest et pettustega on seotud ausate maasikakasvatajate konkurentsi mõttes ebasoodsasse olukorda seadmine, juhul kui sellised pettused meil Eestis aset leiavad, nii nagu on siin mõnel aastal juhtunud ja mis on ka nagu tekitanud siin vastukaja nii meedias ja kui ka inimeste seas pahameelt. Ja siin pettuste ennetamine PTA kodulehel on meeles pea maasikakasvatajatele, müüjatele ja tarbijatele, kus võib leida suuniseid, et kuidas ennetada seda, et ka maasikaturustajad näiteks satuvad sellisesse olukorda, kui nad müüvad sellise nagu pettuse kaudu saadud või nagu kokku segatud maasikaid. Ja pettuste tuvastamise korral, et mida teeb PTA? PTA korraldab reide ja kontrolle ja siis kontrollitakse turustajatelt saatedokumentide olemasolu, et saatedokumendid oleksid õiged ja korrektselt täidetud ja et need kastidel oleks õige märgistus ja siis, kui leitakse puudusi, siis on võimalik vastava järelevalvemenetluse korraldada ja käskida maasikat turult kõrvaldada. Ja väga hea meel, et selline hea meetod nagu isotoopanalüüsi meetod ja me täna saime teada ka, et see arendatakse ja täiustatakse see meetod, et selline uus riist on meie riistakastis nüüd nagu arendamisel ja loodetavasti saame seda kasutusele võtta. Ja siin see on, nagu ma mainisin, et on ka teisi vahendeid, kuidas pettusi tuvastada ja me näeme seda meetodit ühe vahenditest. Et siin on kindlasti ka mõneid tõkkeid, et selle kasutusele võtmisele ja meie ootus ongi, et nendest tõketest üle saada. Ja näiteks analüüsi hind on tänapäeval üsna kõrge ja see laborivastuste saamise aeg ka, et võtab nagu näiteks sel suvel oleme selle projekti raames võtnud 5 proovi ja nende vastuse kättesaamine ikkagi võttis mõned nädalad aega, et selleks ajaks olid maasikad juba ära müüdud ja ei olnud enam midagi turul võtta. Aga ja lisaks selleks, et selline analüüsimeetod oleks järelevalves kasutamiseks selleks, et saaks vastava järelevalve otsuse vastu võtta, peab meetod olema akrediteeritud ja me teame, et see Saksamaa laborimeetod on akrediteeritud tänapäeval ja on vaja Euroopa Liidu kontrollimääruse kohaselt, et labor oleks ka pädeva asutuse poolt volitatud. Et selleks kõigepealt peab olema labor volitatud päritoluriigi pädeva asutuse poolt ja seejärel me saame ka Eesti poolt seda volitamise protseduuri alustada. Ja kuni labor on volitamata, me ei saa tugineda sellele analüüsi vastusel selleks, et nagu karistusotsuse või nagu järelevalve otsuse selle puhtalt analüüsimeetodi tulemuse alusel teha, siis on see pigem informatiivne selline vahend selleks, et teada, mis on need müüjad, kes on
ebaausalt toiminud ja siis vastavalt nende turustajate riskistaatus ka muutub ja siis nad satuvad kõrgema järelevalve alla edaspidi. Ja et mida ma saan ka öelda, et me ei saa läheneda niimoodi, et me tulevikus võtame seda meetodi kasutamiseks rutiinselt ja igapäevaselt ja pigem kui ametil on kontrollkäigu raames põhjendatud kahtlus, et on tegu pettusega, et siis oleks see sellise hea vahendina ja täiendava võimalusena tõestada, et on tegu toimunud pettusega. Ja nagu ma mainisin, et siin ja kuna on tõestuse saamise nii laborianalüüsi näol on ikkagi, see võtab aega, et siis tagantjärgi me saame selle ebaausa turustaja suhtes väärteomenetlust algatada. Ja siis satub see turustaja kõrgendatud järelevalve alla ja hoiame silma peal edaspidi pingsalt. Et siin on nagu, kui tulevikku vaadates, et kas teised puu- ja köögiviljad näiteks võiksid olla ka selles huviorbiidis, kus me saame seda meetodit tulevikus kasutusele võtta. Et siin muidugi võib-olla ei kiirustaks, vaid vaatame, kuidas maasikatega meil praktikas läheb, et kuidas see kõik käivitub ja siis juba saame ka edasi mõelda, et kas laiendada seda ringi. Aga ma tänan teid. Kas on küsimusi? Põllumajanduse Toiduameti esindajale, kas on siin laua taga tekkinud küsimusi, mida saaks kohe vastata? From the chat there are some thank you to you. Yeah. For the thanks. So this is the speed of light you get. Thanks. Okay, and now there are... siin on küsimus. Kas ma saan õigesti aru, et hetkel ei saa antud analüüsimeetodit kasutada, kuna puuduvad pädeva asutuse volitused? Kuidas Soome pool on lahendanud pädeva asutuse volituse puudumise? Siin võib-olla sa seda Soome poolt ei oska kommenteerida, aga seda pädeva asutuse volituste kohta on ühesõnaga küsimus. See on see labor, kes Saksamaal analüüsi teostab, et me saame protseduuri alustada selleks, et anda volituse sellele laborile, juhul kui see labor on juba Saksamaa pädeva asutuse poolt volitatud. Et esmalt siis Saksamaa riigiasutus peab volitama seda laborit selleks analüüsiks ja seejärel me saame juba alustada enda protseduuri. Ja, aitäh, et nii palju ma omalt poolt selgituseks ütlen, et see oli nüüd tegemist oli teadus- ja uuringu projektiga, et selle projekti keskmes ei olnudki see, et nagu teostada järelevalveanalüüse, et me viimasel aastal heas koostöös Põllumajandustoiduametiga siiski 5 proovi lasime analüüsida just selleks, et näidata, et kas seda saab teha või ei saa teha. Ja edasi nüüd siis on juba lõpparuanne läheb Põllumajandustoiduametile ja Põllumajandustoiduamet saab siis algatada selle nii-öelda pädeva asutuse volituse tegemise Saksa labori suhtes, et Saksa labor on akrediteeritud meetod samuti ja ka on olemas volitused, nii et see on pigem selline tehniline küsimus. See pädeva asutuse volituse tekitamine edaspidi. Et no need otsused peavad olema tehtud, et seejärel saab edasi liikuda. Ja. Nii et meetodit saab kasutada küll, et tuleb siis PTA poolt teha lihtsalt need volitused, kui soov on seda kasutada.
Ja siin on veel üks kommentaar, et pikk laborivastuste ootamise aeg ei tohiks olla PTA-le takistuseks, kuna kõik seirevastused tulevad tagantjärele. Ja et selle projekti eesmärk peaks olema praktikasse juurutamine ja et vajadus on olemas. On siit chatist siis kommentaar. Ja ma tänan teid selle tagasiside eest. Nii, aga on veel mõni küsimus? Ei ole vist. Nii, aga aitäh siis. Aitäh. Ja läheme nüüd edasi siis oma presentatsioonidega ja oleme ka kutsunud siia maasikakasvatajate esindaja Helen Kaskema osaühingust Kindel, Käsi. Nii kaua kui Helen siin sätib ennast valmis, ma tahaks kasutada juhust ja tänada veel kord kõiki Eesti maasikakasvatajaid, kes selles projektis 3 aasta vältel osalesid. Teid oli üle 20. Meil oli väga tore teie juures käia. Saime väga palju teada maasika kasvatamise kohta ja ootuste kohta, vajaduste kohta. Suur aitäh teile kõigile veel kord, et meid vastu võtsite igal aastal. Heidi, ma ei näe seda slaidi. Nii, siin on natukene tehniline probleem meil. On õige? On, aga ma seda lehte ei näe, vaata, mis ma saatsin. Hoolega liigun edasi või? Nii, aga nüüd siis on Helen Kaskema ja Kindel, Käsi. Räägib maasikakasvatajate ootustest. Kõigepealt suur tänu kõigile panustajatele, kõigile osalejatele täna kui ka kogu protsessi jooksul, nii siin kui sealpool ekraani. Neid ettekandeid siin täna kuulates on päris hea tunne ja sellepärast, et ma sain aru, et me seisame uute võimaluste alguses ja võib-olla me ei teagi, kuidas me neid andmeid veel saame ära kasutada, et viimased aastad on näidanud, kuidas me peame olema järgmisteks väljakutseteks järjest ja järjest valmis, et kogu see projekt minu arvates annab hea baasi uutele väljakutsetele valmis olla. Nüüd olen kirja pannud siia sellised väga lühidalt peamised ootused ja arvan, et ma neid ette lugema ei hakka, et saate ise neid vaadata, aga mis on siiamaani olnud kogemused, et suurem osa kasvatajaid kenasti kasutab nii etikette kui saatelehte, aga nagu me teame, siis saatelehed ikkagi eelkõige, etiketid võib-olla vähem, võimaldavad võltsimisi, seda on ka kontrolliasutus tuvastanud erinevatel aastatel, aga teha justkui ei ole midagi. Et hetkel enamus jällegi tunneb, et oleme omalt poolt nagu kõik teinud, aga et kõik probleemid ikkagi ei lahene. Et ideaalne olukord võiks olla see, kus süsteem toimib nii hästi, et meil ei olegi väga suurt kontrollivajadust ainult erandolukordades. Et me teame, et sellega me tegelikult kuigi kaugele ei jõua, et hetkel veel meil probleem täiesti eksisteerib. Et maasikakasvatajatel võib-olla suurim mure on nendes situatsioonides, kus me tegelikult ei ole võimelised ennast kaitsma. Et ma toon 2022. aastast sellise näite, kus enne meie maasikahooaega, enne seda, kui meil oleks ühtegi maasikat veel põllul punane olnud, ilmusid meie maasikad üllatuslikult ikkagi kuskile müüki. Ja heade inimeste, täiesti võõraste inimeste kaasabil siis õnnestus see petja tabada, et nad lihtsalt kasutavad ära, et nad teavad kellegi tootja andmeid, meie ei ole kunagi nendega koostööd teinud
ja arvavad, et siis nad saavad oma kaupa paremini müüa. Ja kuna me pole selle väitjaga kunagi koostööd teinud, siis me ei saa ka üle terve Eesti igal pool olla ise kohal. Et meil ei ole ilmselgelt sellist ressurssi, et iga leti kõrval seista. Et sellistes olukordades polegi nagu midagi teha ja saatelehed ja etiketid, need ilmselgelt neil korras ei olnud, et siis lihtsalt see kommunikatsioon selle projekti järgselt ja need võimalikult suured ja proportsionaalsed karistused nendele petjatele võiks siis motiveerida üldse sellist pettust mitte ette võtma. Et see on lühidalt kogu minu sõnum, et vastan hea meelega kõikide küsimustele ja ma saan aru, et huvitav on ka sellele tänasele päevale järgnev arutelu, et kuidas me need hallid alad siis katame, kui palju me üksteisele vastu liigume ja millisest infovahetusest võiks veel olla kasu. Aitäh! Ja aitäh, Helen! Kas on küsimusi meil chatis või siin laua ümber? Hetkel ei näe. Kuulsin, et minu eelnevad tänusõnad maasikakasvatajatele ei jõudnud eetrisse, nii et ma siis nüüd uuesti tänan kõiki meie Eesti maasikakasvatajaid, kõiki teid, kes te meid vastu võtsite kõigis maakondades. Teiega oli väga tore koostöö, väga meeldiv oli teil külas käia ja südamest tänud teile, et te osalesite ja oma maasikaid uuringuteks andsite ja jagasite. Ja omalt poolt siis lubame selle lõppraportiga teha teile kõigile kättesaadavaks, nii et saate siis seda vaadata. Sellega siis meie ülekanne täna siit lõpeb, jätkub siin kohapeal veel diskussioon. Tänan kõiki kuulamast, vaatamast, ootame teie küsimusi kirjalikult ja püüame neile kõigile ka vastata. Aitäh teile ja nägemist!